ملک اڑان کی جانب گامزن ہے، احتجاج اور فساد ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ چرانے کے مجرم ہیں۔ بانی کی چوری پکڑی گئی جو دنیا کی شفاف ترین دستاویزی چوری ہے۔ اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اڈیالہ جیل جا کر گریبان پکڑیں۔ تحریک سے پہلے پی ٹی آئی قیادت میں اختلاف، لاہور میں اہم رہنما عالیہ حمزہ نظر انداز، چیف آرگنائزر پنجاب کو ہی اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا عالیہ حمزہ مصروف ہیں اس لیے انہوں نے بلایا نہیں۔ عالیہ حمزہ کی ایکس پر تنزیہ پوسٹ لکھا پارٹی قیادت کا کہنا ہے میں مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر کل تہران میں سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس پاکستان کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ تحریک شروع ہو گئی، 90 دن کا وقت ہے، پھر آر یا پار کریں گے۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ آئیں بیٹھیں اور دلائل سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیشکش کر دی۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا بانی خود پر ہونے والے ظلم کے باوجود پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ بات صرف ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ اگر میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہو تو چوک پر لٹکا دیں۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا MNA قرار دیتے ہوئے اپنے بھائی سے الیکشن لڑنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا مولانا ہار گئے تو انہیں سیاست چھوڑنا ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی لاہور سے پشاور واپسی۔ لگتا ہے 90 دن کا وقت گنڈاپور نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ہی مذاکرات کرتے ہیں، جلد یا بدیر ان کو سیاسی اور جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی نیوز کانفرنس کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی کابینہ کے ساتھ پنجاب کا مطالعاتی دورہ کریں، انہیں بتائیں گے کہ پشاور میں صفائی کیسے کرنی ہے۔ پنجاب کی ترقی خوشحالی کو آگ نہ لگائیں تو جلسے کی اجازت دینے پر اعتراض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے؟ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا سوال۔ کہا خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور تم لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہو۔ پختونخوا کے عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں۔ تمہاری حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہو تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ریہرسل سینٹ الیکشن میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 معطل ارکان سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ میڈیا سے گفتگو میں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا آج اپوزیشن ارکان سے اچھی گفتگو ہوئی ہے، دوبارہ اجلاس ہوگا۔ آئندہ 1 ہفتے میں مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ چاہتے ہیں ارکان معطلی کا معاملہ حل ہو جائے، کسی اور فورم پر نہ جائے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر نے کہا معطل ارکان کی بحالی سے متعلق کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا، گالی دونوں طرف سے دی گئی، دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بلال یاسین نے کہا علی امین گنڈاپور اچھے بچے بن کر لاہور سے واپس چلے گئے، مذاکرات سے ہی سیاسی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ چھبیسویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے PTI ارکان فارغ۔ PTI قیادت نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ارکان قومی اسمبلی کو برطرف کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے نااہل ہو گئے ہیں۔
पहले चीनी बरामद करके सनतों ने अरबों रुपए कमाए, अब उन्हीं के लिए चीनी दरामद की इजाजत। चीनी बरामद की इजाजत किसने दी? क्या कोई जवाबदेह होगा? चीनी माफिया, ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजों की तहकीकात कब होंगी? साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने सवालात उठा दिए। कहा, 30 करोड़ डॉलर की चीनी की दरामद आवाम के मफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, असल फायदा खुराक और मशरूबात की सनत का है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी चीनी दरामद की दलील नहीं बन सकती। दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। सदर आसिफ जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कश्मीरी आवाम की जारी जिद्दोजहद आजादी इन्हीं बाइस शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, सिफारती हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू और कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत के अज़्म का अदा करते हैं। 13 जुलाई 1931 को आज ही के दिन कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी थी। डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। सदर ट्रंप की सादसी की तजवीज से अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जोंगी जहनियत का सबूत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, शहदा के लहू से उठने वाली आजादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, शहदा का खून याद दिलाता है आजादी की रूह को बंदूकों से नहीं दबाया जा सकता। कायद अवाम शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरियों के साथ है। हम कश्मीरी शहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मुशार मलिक कहती हैं, खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। यौम शहदा कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में रैली का एहतमाम। शहदा से यकजहती का इजहार। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। शहदा के लिए दुआया तकरीब भी हुई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे से आजाद होगा। जम्मू में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। तालीम से इतना ताल्लुक है कि कभी ज़ेर तालीम रहा हूं। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची वालों से तालीम का हक छीना गया, हम किस्तों में अपना हक वापस ले रहे हैं। घबराएं नहीं, हालात तब्दील हो रहे हैं। अब कोटा सिस्टम के जरिए कोई कराची वालों को तालीम से नहीं रोक सकता। कराची को बाईपास करने वाले ने पाकिस्तान को बाईपास किया। कराची नंबर प्लेट नहीं चाहिए, सड़कें बनाओ। नंबर प्लेट के नाम पर करप्शन का धंधा फौरी बंद किया जाए। जमात इस्लामी की कराची में मोटरसाइकिल रैली। मुनईम जफर की क़यादत में मोटरसाइकिल सवार 5 स्टार चौरंगी से बंस रोड फ्रेस्को चौक तक गए। मुनईम जफर ने शुरका से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार नहीं। सूबाई हुकूमत नंबर प्लेट के नाम पर भत्ता वसूल करती है। आवाम पानी की फराहमी और सड़कों की तामीर का मुतालबा करते हैं। ये नंबर प्लेट का कानून लेकर आए। महकमा पुलिस के कारिंदे जत्था बनाकर बाइक सवार को रोककर भत्ता वसूल करते हैं। करप्शन का धंधा बंद किया जाए, ऐसा न हो हालात फिर काबू में न रहे। नंबर प्लेट के हसूल के लिए एक्साइज दफातर पर आज भी रश रहा। मोटर रजिस्ट्रेशन विंग हफ्ता और इतवार को सुबह 10 से 4 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया। तवानाई बहरान से निकलने के लिए सिंध के पास वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को इख्तियार और सहूलतें दी जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर का कोयला कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मंसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी हुकूमत सूबे के मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। जराये का कहना है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा।
वफाकी काबीना की जानिब से एफसी एक्ट में तरामीम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा। एफसी को चारों सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फेडरल कांस्टेबली की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में बलोचिस्तान में शहीद होने वाले शहरी के घर पहुंच गए। कहा, भारत ने जब सामने से हमला किया तो मुंह की खाई, अब प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जहाजों का हुआ था। बाजोड़ में अमन के लिए बड़ा इज्तिमा, हजारों अफराद की शिरकत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खार में अवाम का जबरदस्त इजहार यकजहती, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर मुबारक ज़ेब भी शरीक हुए। रहनुमाओं का बदअमनी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अगला इज्तिमा इस्लामाबाद में होगा। सफेद झंडे उठाए शुरका के अमन के लिए नारे। जिला भर में शटर डाउन और पहिया जाम। लाड़काना में गैंग रेप का शिकार जहनी माजूर बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। 13 साल की दुआ अबड़ो ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में जेर इलाज थी। दुआ को 2 दिन पहले रत्तो डेरो में अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची गुज़श्ता रोज सुबह स्टेडियम के करीब बेहोश मिली थी। गैंग रेप का मरकजी मुलजिम रिजवान उर्फ कालू लहर पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागिरानी सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी ने हुमैरा असगर के 3 मोबाइल फोन और टैबलेट से डाटा हासिल कर लिया। लैपटॉप अभी तक नहीं खोला गया। 2 अफराद के बयानात भी लिए जा चुके। बिल्डिंग के चौकीदार और सफाई वाले को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिम ट्रेनर और ब्यूटी पार्लर के स्टाफ से भी राब्ता किया जाएगा। कराची फेडरल बी एरिया में तेजाब गर्दी। पुलिस ने मुलजिम ने पार्क में सोए 2 अफराद पर तेजाब डाल दिया। सादिक और खालिद दोस्त हैं, दोनों बेघर हैं, पार्क में सो रहे थे। सादिक का उमैर नामी दोस्त से लेन देन का तनाजा है। पुलिस को मुलजिम उमैर की तलाश। चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक, 8 बच्चों समेत 33 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मानसहरा में सयाहों की गाड़ी दरियाए कन्हार में बह गई। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी, 3 को बचा लिया गया। चित्राल और जिला खैबर के नदी नाले बिफर गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मूज और रेले को रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात के बाद इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराए का कहना है इस्लामाबाद समेत 20 अजला के 28 सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध के 10 अजला के 14 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। लाहौर और बलूचिस्तान के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के 2 और आजाद कश्मीर में 1 सैंपल में वायरस पाया गया। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। इसराइल की जारियत बरकरार। 24 घंटे में 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। 34 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इमदाद बंद होने से गजा में 2 माह में भूख से 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों को संगीन और खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फलस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सहूनी कुव्वतें नस्ल कुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पिछले हफ्ते नेटो का मसला हल किया, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज की एंकर पर्सन अपनी बहू लारा ट्रंप को इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया नेटो के हर रुकन मुल्क से अब 2% के बजाय 5% तक रकम ली जा रही है। पहले वो 2% भी नहीं देते थे। इसका मतलब है हम सालाना $1 खरब हासिल कर रहे हैं।
بائیڈن کے دور میں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. ٹرمپ نے اپنے نئے ٹیرف منصوبوں کا بھی دفاع کیا. پاکستانی فائٹر بلال حسین نے افغان حریف کو ناک آؤٹ کر دیا. مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے میں افغانستان کے متین پر گھوسوں کی برسات کر دی. لاہور میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام IFT فائٹ پاس 8 ہوئی. مختلف کیٹیگریز میں مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز نے بھی مہارت دکھائی. فیڈریشن کے صدر بابر راجہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. نمایاں فائٹرز کو میڈلز، شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا. ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے سعودی عرب کو بھی شکست دے دی. ایونٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کر لی. شاہینوں نے سعودیہ کے خلاف 3-0 سے میدان مارا. تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں کوریا کو بھی 3-0 سے ہی پچھاڑا تھا. قومی ٹیم اپنا آخری گروپ میچ کل چائنیز تائپے سے کھیلے گی. ایک اور فائنل، ایک اور گولڈ میڈل ہاتھ سے نکل گیا. قومی ٹیم انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں ناکام. جاپان نے 3-0 سے فتح سمیٹ کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. چین میں کھیلے گئے فائنل میں جاپان نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں 1-1 گول کیا. قومی ٹیم نے ناقابل شکست رہتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی تھی. اور ومبلڈن میں الکاراز کے پاس تاریخ بنانے کا موقع. سینر بھی پہلی بار ٹرافی اٹھانے کو بےتاب. فائنل میں عالمی نمبر 1 اور 2 میں زور کا جوڑ. دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ جاری. الکاراز نے مسلسل تیسری بار ومبلڈن کے فائنل میں جگہ بنائی. سینر کو ہرا کر ٹائٹل جیتنے کی ہیٹ ٹرک کر سکتے ہیں. ومبلڈن کا فائنل بھی اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے.